Okay, ginto na ta sa ato ang battle for third. Hoy, ano? Substitution si Aljanre sa ating Cebu City. Jobert out in Aljanre. Sign up. Ang artista sa GMA7. Aljanre. Artista sa GMA7 niya. Ikaw na lang. Kasama na yun. O, pagay pagsud, nakasama na yun. Yabo man. Delikado mo ni madiskuiduhan eh. Pila dol? Point 2-0. 2-0 na. Aljanre. Aljanre again. May punting sa... Ala, kaya nakatumpod siya to eh. Boss, pataba ka si Albos. Sign up. Al, pagkatumbang ko na Al, kaya mo rin nagtalikod baga. Yes, Allah kaya. Point 1-2. Ono dos na, ono dos. Hybrid ni nga bantam si Aljanre. Hybrid nga bantam. Tara oh. Ngigaw mo naglanto. La, kaluya, luya purma. Ala, tamang. Pangris ba, pangris. Luya purma eh. Na. Wala po. Labay na. Point 3. Chris. Build na. Aljanre na. Labay na sat. 4-1. 4-1 na. Kada kong amahong nga eh. Why sabay? Kini, para 5, overhead out ball. Bola sa Team Cebu City. Servisyo. Shantoy. Inside. Servisyo Marcel, overhead. Inside. Yes, go. 5-1. Servisyo Marcel. Al. Ay, nanglihay man. Jet score. Size. Gistra dito si Al. Aljanre out in Mr. Explosive Jobert Pasinas. Gistra mo dito. Muna kayo, pamala ba? Muna, yan. Muna, bison ba? Servisyo Marcel. Chichi. Santoy. Pictos. Kuha pa Chichi. Pios Bandiri. Kanto. Saggang. Alam. Gagong. Point City 1. Wah, kasod. City uno na. Net back. Side out. Servisyo Jobert. La kaniha. Bang datos. Kula po La. Overhead. Inside. 2 City. Servisyo Jobert. 2 City na. Jobert again. Topod la. Spike ang Santoy. Patay na. Kuha pa oh. Ay, nahumpog si Marcel. Point Nahumpog. 3 City. Isyat lang naman, kitagayan din is kayo. Kago inyo ginagihumpog si Marcel ha. 3 City ang score. Lawang magtagay si Marcel, humpog nun. Che. Ay, Marcel, pintos ba eh? Point Counter shot to ya. Di isang mapunit ha. The pride of Sapang Dako. Colapo is the best. Goal item delivered by Colapo is the best. 5 City. 5 City. Servisyo para size. Dyan. Colapo dive.
Bunal. Side out. Kana may bunal. Side out. Servisyo Chichi. Lah. Marcel. Ay. Out. Point 8-5. Okay, next para 9. Chichi again. Answer by Kulapo. Laro. Ayag yun. Ay, sabit. Side out. May pinantay. Bola sa Team Cebu City. Kulapo is the best. Serving. Shantoy Labra. Paguna lang. Pwede tihi ko. Moyatis. I don't know where Balsinas. Okay. Sangit. Shot. Point 6-8. Sai Sotso. Una, Marcel. Sai Sotso. Servisyo Kulapo. Ano? Muntik na. Ang Team Buluhon. Di pizza. Kay Aga na. Bang. Out ball. Jad. Point City 8. Down. City also. 1 point ball game na lang. Gigukot sa Team Cebu City. Ang Team Buluhon. Agay, Shantoy. Binumba sa ere. Point Pareha 8. Otso. Iguales. Santoy. Servisyo. Ayat Pintos. Side out. Shout out ha sa ato ang mga sponsor. Side out. Hidit Bayan Barangay Captain o Barangay Katuluhan Dalagit Maria Juan Amaya Mayol. Iski Chairman Kinit Bilayo. Organizer na to si Konsihal Petronilo Erigja. Buwana, kinubaan na Spice Pachukan. Bang! Bato! Binatungay na! Allah, ba? Dara Santoy, sound. Dara, linaw na. Goodbye. Kuha ba? Pika Kulapo. Gangisi madaas Kulapo. Point 8. Nangarang pagis Kulapo. Gangisi na. 8-9 score. Shout out ni Jason Encilia o ni Raymond Talaba. DJ Kasayri, shout out. Boss Rulig Labog. O Dalagitin National High School. Point Sir G8. Rulig Labog, shout out. G8 ang score. Jason na. Marcel. Ay! Inside. Inside. 11-8. 11-8. Para daw yan, may balik man. Ang artista. Balik man eh. Bunog ni. Words, targeta words. Tara! Ala, kanial! Ala ko, hawa. Nagigaw na. Okay, nice ending. Third place, ang Team Cebu City. Congrats, Team Cebu City. Third place, Kolapo, Jason, na Mr. Exclusive Jobert Marcina, Shantoy, o Real Janre. O, ang fourth place, ang Team Buluhon, Marcel Jadjad, o si Chichi. Salamat ninyo mga Bobbirds.